Puilano jotono ani kakaham tai hamjama yaparo tini arjen noni buskango kisa kok sanani bagai mafaika tamni hinba norok jotono saimano je thangnai 21 tarik November chini tapo Biswajit Borma fireman no hotelli je kingo botarli khai je botarka omono rugui সারা ত্রিপুরা রাজ্যব চিনি দফানি বড়রক চিনি হদানি বড়রক যেভাবে খাই সোচ্চারমি বুসাখা যেভাবে খাই প্রটেস্ট খালাইকা চাটি ওয়াসুংতিলা মিছিল খালাইকা অমন কন্টিনিউ খালাইনানি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা যে মেসেজ রিমানি এবং বমিয়া প্রেস মিট খাইমানি অমন তাই কিসা সুক্রবি সানান বাগৈ বুবাগ্রা দাগিখা গাবনি বাগৈ না তিনি আনংনি বুসকাঙ্গ কিসা সারাই সারাইকাই সানানি বাগৈ নাইজাও কখনখা 2 তারিখ ডিসেম্বর বুবাগ্রা প্রেস মিট কাই পরিষ্কার ন সাকা যে বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথামানি ইয়াগুলো সাল কলকমা লাই থাংমানি ইয়াগুলো বা খরকসা কালপিত নফন রমজাইজানি বাগৈ এবং বুবাগ্রা প্রেস মিট 7 দিন বিসিঙ্গ ন যদি কালপিত ন রমজা হিংকা কাকাই আলটিমেটাম যে রিমানি 7 দিন ইয়াগুলো উকলগন जों কাছে সবা কতরমা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট খাইনান বাগৈ যে গভর্নমেন্ট ন বসাকা আবনো রুগীন যে মিয়া 5 তারিখ ডিসেম্বর খরকসা কাঞ্চনপুরনি দেবুমালাকার হিনমা বরং রমজাখা একচুয়ালি जों বিবন সস্তি সাইমাখা ও দেবুমালাকার আরো ইনভলভ দং কरै না চিনি যে মুভমেন্ট ন ত্রিপুরামথা তাই বিনি লগিসং যারা তৈ যে মুভমেন্ট খাই দংমানি তাবসো পয়েন্ট বুবাগ্রা না হামজাগৈ যে মুভমেন্ট খাই দংমানি অফ মুভমেন্ট ন লামা কসার কাসুনানি বাগৈ দা mo forsu ni bagai da o debumalakar mungi khorksano romkha abo जों saimiya kintu je main culprit je commander bothanai je commander je murderer se pinak nat no tabusu porjonto romjagiakho ekai aro je bono latha bai bui je botharmani o bothar tinio usposto sektong astujona borok borno bukha ebong a picture no naikanga kai a bui botharmani a mangplino naikena norong nogan astujona ebong aro pinak নাট নি মাংপ্লি একদম স্রাই স্রাই নুকজাক টঙ্গো কিন্তু পিনাক নাট ন তিনি গভর্নমেন্ট টাঙ্গি রমিয়াখো তাবসে পইন তামনে কারণে তাবু রমিয়াখো অমন তাবু চিনি প্রশ্ন বুবাগ্রা প্রেস মিট সাকামন যে বুবাগ্রা তো ফাইমানি ইয়াগুলো ন লগলগি নব আর বিশ্বজিৎনি নুখঙ্গ থাঙ্কা খাইরমা ইয়াফারকা বিনি খা খামানি বিনি মুখে খিকলাই কা নরক যতন নুকানা তিপ্রা হাস্তেনি লুকুর চিনি দফানো বসিকা হামজাক চিনি বুবাগ্রা মায়া গানাং বসিকাঙ্গব जोंनो रहरै 50,000 रां जों सुबाइखा के ब थांफुरब ते 50,000 रां दि सुबाखा ते पदरे पद माने रिवै अ बिनि नुखुंनो ब सुबावै कापखा ताइ कग्रिवै कापखा चिनि बुबाग्रा बिश्वजितनि जस्टिस मानानि बागै जे नांमानि जे खलायनानि नांमानि आबो बुबाग्रा सुबानाय एवं खलायनानि बागै बुबाग्रा बर्न कग्रि थेका के आबोनि बागैनो जों ताबक सानानि नायो जे বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও ফায়ারম্যান যে বঠারনাই রং রমিয়াসা পর্যন্ত চিনি যে মুভমেন্ট সেখানে যেভাবে খাইছেন পাড়াই পাড়াই লামা বাজার যেখানে কোনো যেভাবে খাইছেন জাতি ওয়াসুংতি হর ফনাঙ্গে যে মিছিলটি খাইকা যে মুভমেন্ট খাইকা পিসফুললি অমতি হাইকেন কন্টিনিউ जों চিনি মুভমেন্টও जों মা খাইনাই এবং অর স্রাই স্রাইকেন जों মা খাইনাই যে কমান্ডার ও যে পিনাকনাথনি বিনি কুশলিকা পুটি ন বাংলা বাই এবং আবার চেকআপ রাবই বিনি মাংপিলাইকা আর সবই খেপাওই जों জায়গায় জায়গায় সগনানি নাংনাই এবং जों গভর্নমেন্টনি থানি ডিমান্ড মা খাইনাই যে ইমিডিয়েটলি ও কালপিট দং রমই রাইদাতি খাই বরং অঙ্ক মুঙ্ক রাইদাতি খাই বরং আলঙ্গ সবনানি বাগৈ जों দাবি খাই দংতি প্রমথা তাবো কখনখা টোটাল আরো 8 জনা বরক যে বথারনাই অমনকারীগো যারা 144 ভায়োলেশন খালাই যারা মুভমেন্ট খালাইকা যে পানি সাগর কাঞ্চনপুরনি থাঙ্গে গাড়ি গাড়ি কুফলুং খালাই হাজার হাজার বরক ও 144 দ্বারা সবাই যারা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং মিজু কনভেনশন যারা খালাইনাই অল লিডারনবো ইমিডিয়েটলি রমনানি নাঙ্গো কিন্তু গভর্নমেন্ট বরন তাবসে পর্যন্ত খরকসাপন রমজাখো আবনি বাগাই जों ত্রিপুরামথানি উঙ্গিবো তাবো দাবি খালাইও যে বরন ইমিডিয়েটলি রমনানি উংথন ও যারা মুভমেন্ট খাইনা ভায়োলেশন খাইনাই রাইদানো সবাইনাই বর্ণ রমনানি উংথন অম সিমিয়া যারা তাবসুক যারা
চিনি বুবাग्रानो চিনি महाराजानो যারা হুমকি রিনাই थांनाय 7 तारिख थानाय 4 तारिख 6 तारिख बुबाग्रानो बरक अमति हिनै काइसा थेटेन लिखा जे नोंको महाराजानो बरक नाकि राजबारिनि तिख्लायै बनो लामाओ खायै बनो तिख्लाय तुबनाय आखनाय आं नागरिक सुरक्षा मंच रगनो बा मिजु कन्भेन्सन तै बेबाक न आं सानानि नायो जुदि साहस तंखांग्याकाय नरक राजबारी वनो किनारो फाइदि महाराजा जुदि खपसा सिरा खक्का हंग्याकाय बिनि सुरक्षानि बागै एबं कोना बागै जों तिप्रासा जरा थै कथां तुइ तंनाय जों फुनुगुरिवानो असु नागरिक सुरक्षा मंचनो डेमोक्रेटिक मुभमेंट तामने हिन बुतिखे लड़ाई खाइनानै नां जों फुनुगुरिनाय बरक साहस तंखाकाय राजबारी गेरो खाइपेतन एबं बुबाग्रानो तिख्लाय तलांनानि बागै बरक जे थेटेन निमानि बरक खाइनाय पेतन जों तिप्रासाबो तामो खाइमान अ हाचिनि अ हावा तिप्रासार तामो खाइमान अम जों फुनुगुरिनाय अम सिमिया चिनि लाइबुमा तंगो बारमा युद्ध थांगे तिप्रासार जापाननि बिरुद्धे जिदिमानि अमति हाय गोबांमा चिनि लाइबुमा तंगो राय कसाग राय कसमनि अमति गोबांमा लाइबुमानि कथमा चिनि तिंको तंगो आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो आं साननानै नायो थानाय जे किसा साल सिगांनि सिमि जे चिनि मुजे मुभमेंट जों मनो कन्टिन्यू माख्लायनाय नरक साइमा खाना थानाय लेफ्ट फ्रन्टनि आमलाबो लिटन रबि लिटन सं बुथारजांमानि कोनो जों बिचारमाया आबुनि बागै जों कन्टिन्यू खालायनानै नांनाय आफुरबो रबि लिटन जेबाबेखाय बुटेलि जेबाबेखाय वाबाय सुलि बुथारका बंना तंखा माने अमसिकानि सितराखै बुथारका आबुनिबो जों कोनो बिचारमाया एबं जों सिरिं तंमानि बागैनो एबं राजनैतिक दलक बाय जों कबुलुइ तनिजांमानि बागैनो जों चिनि बरर बुथार जाखाखाय जों लाइबुमा जों बिचारमाया जस्टिस मायांगो आबुनि बागैनो जों ताउताय सिरिं तंनानि चिनि जरा रिखा ताबो कखंखा चिनि बुबाग्रा साका जे चीफ मिनिस्टर न बिश्वजितनि नुखुंगो थांगै बिनि खामानि जाफानानि बागै ताइ तामो चुबासु रिनानि नां आबा थांगै सानानि बागै कयसा आं खाख्लायो चीफ मिनिस्टर थांगै दाक्टिनो आरो थांगै बिनि नुखुंनि बररबाय मालायानि हिनै ताइ काइसा जों तिनि सबसे चिनि मकड़ा क्लाइमानखा जे तिप्रासानि बुट मानै जे एमएलए 20 जना एमएलए तंगो ताबो तिप्रासा बीजेपी ओ 10 जना तंगो खरकसा डेपुटी सीएम तंगो अथच तिनि खरकसा बीजेपी नि एमएलए तिप्रासा तिनिसु पर्यन्त आर बिनि नुखुंगो थांगै मालायाखौ अमा हाइलासिमा छिनसा ताइ गरैखौ तिनि जों खाख्लायमानि अन्तत डेपुटी सीएम अन्तत बिनि नुखुंगो थांगै बिनि खाखामन ताइ खाइरंमानि जाफारानि हिनै किन्तु जों नुखा तिनिसु पर्यन्त डेपुटी सीएम बिनि नुखुंगो थांगै ताबुक सक जरा खाइरंमा ताइ बिनि कोनो कक्टमा ताबुक सक जरा रियाखौ बेखाय आबुनि बागैनो तिप्रासारनो वानसुंना नांनाय जे तिप्रासारनि कक सानानि बागै दफानि कक सानानि बागै जों बरंनो इलेक्टेड खाइरहका बुट दुइ जिदिरि रेखा एमएलए स्लामका मिनिस्टार स्लामका अथच तिनि तिप्रासा लामाओ लाथाबाय बुइ बुथारजांमानि आबुनि बागै कक थाइसा साया आबुनि बागै तिप्रा हास्तेनि जत ताखुक बुखुक जतनो वानसुक्सिना नांनाय जों ब जागाव क्लाइ तंखा राजनैतिक बुतैखे बुलजागै तिनि 70 बছर जों चिनि जे मानथाय चिनि हा बुतैखे कमाका जों तांगै जस्टिस माया आबुनि बागै जों तिनि वानसुकनानि जरा मुगै फाइका ताकुरा ताइ जों अमसिमिया जों वानसुकना नांगानो जों जखन्ते बिश्वजित नि ताबु जस्टिस सानका एबं बुरुरंग त्रिपुरा हास्तेव 6टा डिस्ट्रिक्ट और सेटलमेंट खाइनानि बागै रिहेबिलिटेशन निनानि बागै जखन्ते दाबिति साका असमयनो ताबो अ नागरिक सुरक्षा मंच हाय गठन खालायै सनामै ताबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी ताई आमरा बांगाली बर कथा लायै अ नागरिक सुरक्षा मंच न रुइ त्रिपुरा हास्तेव काइसा जातिगत दांगा स्लामने खाइलानानि बागै चाइतो गइतंगो नरक मनब जों उकलक फिरगै नाखिनगो जखन त्रिपुरा राज्य शिक्षी दलनि बागै दिल्लीओ टिउजेस बाय कांग्रेस नि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बाय जखनते ककलाम सालाय सिंको खाइफ्रो आफोरबो 1980 सन दांगा खालायजाका त्रिपुरा हास्तेव अ शिक्षी दल कासनानि बागै किन्तु चिनि दफानि बरर जों जरा रिजनल पार्टी खाइनाय जरा नेशनलिस्ट पार्टी खाइनाय बरंनि फान एवं मुभमेंट नि बागै बर कासुइमालिया अनेक थै खालायमानि यागुलोबो जों चिनि शिक्षी दल मानखा चिनि हानो किसुता प्रोटेक्ट खाइनानि जों कमाखा
অমনো হাইনো তিনি ব চিনি বুড়ো হদান বরং চিনি এডিসি এলাকাও খালি জায়গাও जों जखनते बरं रिसेटलमेन्ट खायनायनि बागै जखनते चाइतका बुबागरा यापिरि रमखा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट जखनते यापिरि रमखा ताबो बर अमतिखाय कायसा गुन्दुगुलु खलायै दांगा खलायै तिफ्रा हासपे बरं जाहाथे रिहेबिलिटेशन नि माय खालायनायनि बागै बर परिस्थिति सृष्टि खालायनानै नाय दंगो आबोनि बागैनो आं सानाय जत तिफ्रा हासतिनि जतनि लुकुरंनो बुबागरा साका जे चिनि दफानो मोथांनानि एबं चिनि हानो प्रोटेक्ट खालायनानै हिंखाखाय जों जतनो थानचांगै मुभमेन्ट मा खालायनाय थानचानो कारि चिन्ताय कुनो लामा करे जों मुभमेन्ट खायनाय एबं बुबाग्रा चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै बिनि थैरिनानै राजि दंगो बुबाग्रा जे साइ दंमोनि नरक जतनो खोनाय दंगो जों ताबो जरांखा जों थानचां लायसिनाय तिखाय आं हायना हायन पाइथागो ताइ कैसा कक सानान नायो नागरिक सुरक्षा मंच रगु सिगां जे प्रेस मीट खालाय जे बुबाग्रानो राजबारिन तिखलाय लामाओ जवाब सानानै हनै बरक जे सामानि एबं बरक बुखक सितरा तिखलाय जे कक सामानि आं बरकनो सानानै नाय नागरिक सुरक्षा मंचनि नेतारंनो सावास तंखाय फायदिनर नंनि बोसक सावास तंसिंबो फुनुगैरिवानो तिप्रासा बुसां खाकाय थै कथांथिं जाबो यरि तंखाकाय नरक फायदि आगरतलाव राजबारि गेरो खायनाय पिदि तामुंलाय जों नाय रिवानो तिप्रा मथाबासिक नरमया बुबाग्रानि लगी जों जारा तंनाय जतन तियारुंजाकनो जोंबो नरक बाय मुकाबला खालायनानै तबेसिनि जत मुभमेन्ट पिसफुल उंनाय एबं डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नंनाय आसे सावैनो आहायना हाय तिफ्रा हास्तिनि जत लुकुरंनो सबानि बागै खानसांगै तियारुंनानि बागै ककसारि आनि कगनारंमा अरन मथाका जतन खुलुमबायखा।